81 नंबर शदिया विधानसभा क्षेत्र से लगातार 5वीं बार विधायक निर्वाचित हुए लोकप्रिय भाजपा नेता बलिन चेतिया को मंत्री पद देने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। इसी कड़ी में आज डिराक क्षेत्र के बरमेचाई गांव नामघर में स्थानीय लोगों की एक सभा आयोजित की गई। सभा में बड़ी संख्या में उपस्थित डिराक क्षेत्र के लोगों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया के नाम पारंपरिक तामोल पान भेंट कर बलिन चेतिया को मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग उठाई। जी आमी बरमेचाई नामघर সকলোৱে সমবেত হৈ এটি তামোল বান্ধি আমাৰ 81 নং হদিয়া বিধানসভা সমষ্টি বিধায়ক বলিন চেতিয়া দেৱে যাতে মন্ত্ৰী পদ পায় তাৰে কামনা কৰি আমি ইয়াৰ পৰা এই বৰমেচাই নামঘৰৰ পৰা বাৰ্তা পঠিয়াব বিচাৰিছোঁ যাতে আমাৰ বলিন চেতিয়া ডাঙৰীয়াই মন্ত্ৰী পায়। তাকে আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়ালৈ আহ্বান জনাইছোঁ।